डोडो टीवी। दुआरर घंटी बाजे आउ रामदास दुआर खोलती। आरे एठारे तो केही नाहांती, ताहाले बेल के बजेइला? आउ ये फूल तोड़ा कहार? उठाई देखे तो। रामदास फूल तोड़ा उठांती आउ फूल तोड़ा हातरे नहीं एक मुआ होई चलती। पछरु तांकर बोहू आउ नाती आवाज दियंती। बापा बापा कुआडे जाउचंती? जेजे जेजे रुह जेजे। किंतु से रुहंती नहीं, आ एक मुहा होई चालू ही थांती। तांको बोहू आउ नाती किछि दूर तांको पछ पछ दौड़ंती, किंतु से माने बेसी दूर पर्यंत तांकर पीछा करि पारंती नाही, आउ से अदृश्य होई जांती। माधोपुर गाँव रे ए घटना आज प्रथम थर होई नाही, बरं गत किछि दिन हला एई गाँव रे प्राय प्रतिदिन ही एमिति किछि ना किछि हेउथिला। गाँवर वयस्क व्यक्ति माने एही भଳି अदृश्य होई जाउथिले। प्रथमे तो काहाकू किछि बुझा पड़ु नथिला, किंतु एबे गाँ लोके एही कथा को बुझी जाइथिले कि घरर द्वार निकटकू कौनसी फूल तोड़ा आसे, आउ पुणी वयस्क व्यक्ति जेमिति से फूल तोड़ा को उठांती ता पछे पछे केउ आड़े चली जाती। किंतु ए फूल तोड़ार रहस्य कौन ए गाँ लोक माने बुझी पारंती नाही। सेतिपाई एबे सेमाने निश्चिंत करिसंती कि सेमाने से रहस्यर अनुसंधान करिवे। काली आम काका को भी फूल तोड़ा मिलिला, आउ तापरे से कुआडे चली गले रे? एही भली आम गाँर वृद्ध व्यक्ति माने कुआडे अदृश्य होई जाउछंती कि रे? आमको एमानकु खोजिबाकु पड़िबो, आउ जानिबाकु पड़िबो कि प्रकृतरे ए सब पछरे कथा कोन रे भाई? हाँ तमे ठीक कहिच, किछि तो कथा अछि, नहले एपरि एते कम दिन रे आम गाँर एते वयस्क माने कुआडे चली गले? आमे अनुसंधान करिके ही रहिबु, प्रकृतरे कारण कोन? आम समस्तଙ୍କୁ सतर्क रहिबाकु हेबो। आमे गोटे काम करिबा, गाँरे जो अल्प संख्यक वयस्क लोक अछंती तांको पंचायत भवन को नहीं आसीबा, आउ तापरे पाखापाखी लुचि देखिबा प्रकृतरे कोन हेउछि। गाँर बाकी लोक भी मुंड हलाई हाँ कहती, आउ समस्ते निज प्लान को पूरा करिबा पई लागी पड़ती। गाँव रे बाकी थिबा समस्त वयस्क लोक पंचायत भवन को आसी जाती, आउ बाकी समस्ते आखपाखरे लुचि देखती कि एबे कौन हेबो। सकाळु संध्या होई जाए, किंतु आज कौनसी फूलतोड़ा आसे नाही। सेतेबेले अंबरनाथ को शोष हुए, आउ से पानी पीबाकू पंचायत भवनर सामनारे थिबा नळरू पानी पीबाकू आसंती, आउ सेठारे तांकू एक फूलतोड़ा देखा जाए। फूलतोड़ा उठेई से भी एक मुआ होई चलिबाकू लागंती। अरे हेई देखो अंबर काका कुआडे जाउछंती, तांको हातरे से फूलतोड़ा भी अछि। चलो सबुआडे तांको पीछा करिबा। समस्ते सेया करंती। किछि दूर जाई समस्ते जहा देखंती सेथिरे से माने आश्चर्य होई जांती। अंबरनाथ एक पुराना कोठा आडकू जान, आउ पुणी से कोठारे जाई अदृश्य होई जांती। आउ किछि समय परे से कोठा निजे अदृश्य होई जाए। अरे ये को कोठा थिला? कुआडू आसिला आउ कुआडे गला? ये तो किछि रहस्य जणा पडुछि। ये किछि भूत प्रेतर रहस्य अटे। ए सबुथिरे एबे हमकु दिव्य दृष्टि थिबा बाबा ही बचेई पारिबे। से माने दिव्य दृष्टि थिबा बाबांको पाखरे पहुंचिले। तुमको आसीबार देखि मु जानी सारिलेणे। तम आसीबार कारण समस्या कष्टकर अटे, किंतु मु तार करिबे निवारण। से एक भूतुणी जिए युवती रहिबाकू चाहे, आउ सेथिपाई 2 दिन परे आसुथिबा अमावास्यारे एई सबु वयस्कंक बलि देबाकू चाहुछि, जहा द्वारा से सबुदिन पाई युवती
ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ରହିବ। ବହୁତ ବିପଦମୟୀ ସେ ଭୁତୁଣୀ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମର ଅସୁବିଧା କରିବି ଦୂର। ଚାଲ ସେଠାକୁ ଚାଲ, ଯେଉଁଠି ତୁମେମାନେ ତୁମ କୋଠାକୁ ଦେଖିଥିଲ। ବାବାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବେ ସେ କୋଠାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣୁଛି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଏଇ ଯାଦୁ ପାଉଁଶରେ ଏଠାରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରା କରିବି। ବାବା ଏପରି ହିଁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏକଦମ ଧମାକାରେ ସେଠାରେ ସେ କୋଠା ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଏକ ଭୁତୁଣୀ ମଧ୍ୟ। ବାବା, କାହିଁକି ଆଣିଛୁ ତୁ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ? ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତୋତେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ତେବେ ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଦେଉନାହୁଁ? ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରା ହେବନି ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏବେ ତ କଥା କେବଳ ଏହି ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରା ହେବନି ତେବେ ଜଣେ ବି ମଣିଷ ଦେଖାଯିବନି ଏହି ଗାଁରେ। ଏମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ବି ହେବ ତୋ ସହ ହେବ। ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁନି ବାବା। ନେ ସମ୍ଭାଳ। ଏପରି କହି ଭୁତୁଣୀ ବାବା ଆଡ଼କୁ ତା ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଆଉ ବାବା ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଭୁତୁଣୀ ଆଉ କୋଠା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୋସ ଆସେ। ଚୁଡ଼େଲ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ। ମୁଁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି? ସେ କୋଠା, ଭୁତୁଣୀ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି କାଲି ସେ ଚାଲାକ ଭୁତୁଣୀ ଜିତିଗଲା ତ କ'ଣ ହେଲା? ତେବେ ଆଜି ତ ତାକୁ ମରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଆଜି ଏ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା କାଲି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଅଟେ। ଆଉ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆଜି ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ସେ ଭୁତୁଣୀକୁ ଡାକନ୍ତି। ତୁ ମାନିବୁନି ବାବା। କାଲି ତ ତୁ ଖାଲି ବେହୋସ ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋତେ ମରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛୁ। ମରିବି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମରିବୁ ତୁ ତ ଏବେ। ବାବା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୁତୁଣୀ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଭୁତୁଣୀ ଛୁରୀକୁ ହାତରେ ଧରିନିଏ ଆଉ ତାକୁ ପବନରେ ବୁଲେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦିଏ। ଭୁତୁଣୀ ଏବେ ବାବା ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଫୋପାଡ଼େ, ଯାହାକୁ ବାବା ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ତତେ ମରିବା ପାଇଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କହି ବାବା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଆସିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବା ଭୁତୁଣୀ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଭୁତୁଣୀ ମରିଯାଏ। ଭୁତୁଣୀ ମରିବା କ୍ଷଣି ସେହି କୋଠା ଭିତରୁ ସବୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।